Oke, di misi yang ketiga ini, uh, penuh ya, mapnya penuh oleh raja-raja yang zalim. Hanya ada Sultan Babullah saja yang tidak zalim ini. Sendirian di tengah dan terpojok melawan beberapa aliansi. Bagaimana keseruannya? Yuk kita saksikan. Sangat tidak efektif ya stockpile ada di sana. Kita lebih dekatkan ke sini aja agar aksesnya lebih mudah. Untuk granary juga kita akan simpan di sini. Kita butuh kebun anggur yang banyak. Oke, kita bikin blokade dulu di sini. Sip. Terus kita juga akan menggali perairan di sini, guys. روح الصحراء إذا كان لابد من ذلك. Can't place that there, my lord. Not enough wood, my lord. Oh, marketnya tidak ada. Kita tidak punya market. Can't place that there, my lord. Kita beli lagi kayu yang banyak di sini. Karena di sini ada sumber yang sangat menjanjikan, guys. Not enough workers available to run this building. Ada sumber yang sangat mahal dan menjanjikan. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Oke, cukup sampai sini paling. Kita coba gali air juga di sini. Wood needed. مولاي. Oke, sejauh ini terkendali ya. أؤمرنا، العمل جيد. Apalagi paling yang kurangnya. Can't place that there, my lord. Kita coba percepat sedikit. Recruits needed, sire. هل تطلب مساعدتي؟ Recruits needed, Oh, sire. kita kekurangan ini ternyata. More wood is needed. Kita tidak punya rumah, guys. Jadi pasukannya sedikit. Recruits needed, sire. سكاكيني تحت تصرف. أنت Kita تهدر percepat. مهاراتنا. أنا هنا إذا كان لابد من ذلك. Oke, kita percepat. We are under attack.
الهدف. Oke, sepertinya aman. Tinggal kita bikin menara aja di sini. Menara yang tinggi. Atau gerbang dulu aja ya. Kita bikin gerbang dulu aja lah. Kita bikin gerbang di sini. Bisa tidak ya? Anjir, petani kita dibantai, guys. Petani kita dibantai. Aduh, petani kita tertindas. سموكم نحن تحت أمرك طريق طويل Petani kita tertindas. Oke, selamatkan, cepat selamatkan. Oke, terselamatkan. Kita tinggal tambah tower satu lagi. Udah pasti aman ini. سموكم Sip. Tuh, kita sudah aman semua menjaga apa? Menjaga wilayah kita. Tinggal kita fokus untuk meningkatkan produksi ekonomi kita supaya lebih cepat berkembang. مولاي ما هو رهانك؟ المرح دائما ما أطيبه. Berjauhan ternyata, tapi gak apa-apa. Kita coba bikin di sini aja. Pabrik rotinya kita bikin di sini. We are under attack. Can't place that there, my lord. هل ستتحكم بي؟ هل ستتحكم بي؟ أنت تهدر مهاراتنا. Oke lah, kita biarkan aja di sini. Yang ini kita tidak akan. Biarkan saja. إذا كان لابد من Yang terpenting aksesnya sudah terputus dan kita bisa mengambil airan yang di sana. أنت تهدر مهاراتنا. إذا كان لابد من ذلك تحت تصرف. Ayo dong. Gali, cepat. Tidak efektif ternyata, tidak efektif. هل ستتحكم بي؟ روح الصحراء. Yang أنت تهدر مهاراتنا. kita harus bisa memutus aksesnya, guys. Itu adalah kunci. Biarkan nanti si Snake mati dengan sendirinya. Oke, sudah mantap, sudah aman. ساعدت سكاكيني تحت تصرف. لابد من ذلك. أنا هنا لنذهب.
الهدف. سننتهي الأمر بسرعة. Oke, aman. Sejauh ini kita aman. Oke, kita tinggal memanfaatkan ini. Oke. Kita tidak membutuhkan iron, jadi kita langsung jual saja. Paling kita butuh bar. Kita buat bar di sini. The people worship you, sire. Pabrik roti. Kita kembangkan lagi industri pangan kita agar ketahanan pangan kita kuat. By the way, kita belum punya armory. Sepertinya kita akan bikin di sini aja sepertinya. Wood needed. No taxes is Kita bikin armory aja di sini. Jadi pabrik senjatanya dekat dengan kastil raja kita, guys. Kita auto buy dulu sih. Apa itu? Kayu ini kita auto buy kan dulu. Terus kita bikin armory. Lanjut kita bikin pabrik senjata membuat panah ini, guys. Gold needed. Oke, berjalan dengan lancar ternyata. Aman, terkendali ya. هل ستتحكم بي؟ the people Ini udah 10. treasury is empty. The people worship Sip, you, sire. kita di place 1 aja cukup. Armory pun kita akan jual semuanya. Gold stocks are too low, sire. Game paused. Game running. Oke, pabrik senjata kita sudah lumayan banyak ini. Ya, sudah bisa berkembang lah ekonomi kita. Kita perbanyak lagi populasi kita. Our granary stocks are growing, sire. The people love you, my lord. Oke, makanan kita juga Glowing sudah treasury, sire. menunjukkan kabar yang baik dari pangan kita ini. The people worship you, sire. Sepertinya bisa diturunkan satu. Are dwindling. Oh, ternyata tidak.
Berarti ininya turunin satu. Flowing into the treasury, sire. The people worship you, sire. Harus butuh popularity yang lain. Coba kita buat Can't place that taman there, my anak-anak. lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Can't place that there, Ini my lord. jika ada musuh yang Can't menyerang place that sangat there, keji my lord. sekali ya. Ini Can't taman place anak-anak. that there, my Aduh. lord. Can't place that there, my lord. Setelah kita naik, The people oke, worship you, naik di sire. 7. Berarti kita naikin lagi Our pajaknya. treasury is emptying. Sip. The people Masih ada worship 3. you, Nanti sire. kita tambah lagi dengan bikin masjid. By the way, kita udah punya bar belum? Apakah sudah ada bar di sini? Apakah sudah ada bar? Oh iya, sudah ada. Oke, aku lupa. Semakin meningkat ternyata dan sangat efektif sekali untuk menaikkan ekonomi kita. Kita buat lagi industri persenjataan perang ini. Kawasan industri persenjataan. Gold needed. Oke, mantap. Kita full speed aja biar lebih cepat. Oh, ternyata tidak efektif guys kalau kita Dwindling, my liege. terlalu menekan My lord. Our pajak. treasury Itu is sangat emptying. The people sangat berbahaya. love you, Yang my ada lord. makanan kita cepat habis. The people worship you, Ya, sire. cukup segini aja. Jangan menjadi pemerintah yang tamak. Cukup segitu aja. Kita butuh pemanah. الحصان سريع. Kalau mau main cepat kita harus memperbanyak pemanah berkuda ini guys. Oke, sepertinya kita butuh jembatan. Kita akan mulai memulai teror. Kita akan mulai menteror si Nazir. الحصان سريع. ننتظر. We are under attack. اركب مثل Oke, الريح. sambil menunggu ekonomi kita tumbuh, kita coba melakukan teror kepada Nazir. لا من أسرع. اركب مثل Message from the snake. Oh, I think I might just. Tidak efektif, sangat tidak efektif. تحت أمرك. Oke, sepertinya industri perhatian kita kurang, industri pangan kita mulai melemah. Coba kita bikin hiburan di sini sedikit-sedikit, kecil-kecilan kita bikin hiburan di sini untuk memanfaatkan ruang yang kosong. Can't place that there, my lord. Oke, biar lebih estetik saja. الحصان سريع. Kita kekurangan perumahan ternyata. Dan memang sudah saatnya kita musnahkan para penebang pohon ini.
karena akses untuk mendapatkan kayunya juga sudah terlalu jauh, bahkan sudah mulai That menipis. there, my lord. Oke, populasi kita sudah banyak. Your popularity الحصان سريع. is rising. Belum bisa mengimbangi ternyata. الحصان سريع. Ekonomi kita masih kurang cepat. The people worship you, sire. It's a rout. Gold needed. Oke, kita bikin 2 saja. The people worship you, sire. Our food stocks are dwindling, my liege. The people worship Oke. you, sire. Plus 1. Sudah cukup sekali guys. Populasi kita di plus 1 itu sangat cukup. الحصان سريع. Ditutup aja, mending ini ditutup, ah, tidak efektif lah. عيوننا جاهزة. Oke, gerbangnya ditutup. Gerbang ditutup. The people worship you, sire. Ini sepi aja sih. Pada kemana ini orang-orang? Dikira ini si Nasir, ternyata si Emir guys. Ini Emir guys. Snake. Oh, spare me. Siapa yang mati itu? I wanted only to be your ally. Oh, si Snake. Snake sudah mati guys. A message from the Kahim. Another doubter fall. So pathetic. But predictable. Kita harus berjaga-jaga di sini. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. سموكم كما ترغب. تحت أمرك. تحت أمرك. نحن نعيش من أجل التنمية. الحصان سريع. الحصان سريع. ننتظر. الفرس تعدو. لا من أسرع. Ini sangat menyebalkan sekali, ini menunggu ekonomi kita tumbuh. Aduh. Oke, kita coba bikin lagi nih satu kawasan pabrik senjata. Maaf. A message from the Emir. I have to put up with your irritating presence for too long. It is time to brush away the flies. A message from the Norman. Ignorant jackal. Your stone walls will not protect you. لنصرك. It's a rout. A message from the Emir. By thunder, what a disaster! Oke, kita fokus lagi ke pabrik senjata ini guys, karena ini adalah harapan satu-satunya kita agar ekonomi kita bisa meningkat. Gold needed. Aduh. The people love you, my lord. Our granary stocks are growing, sire.
The people love you, my lord. Oke, biarkan yang lain sering menyerang dulu ya. Kita santai aja, karena kita satu kali serangan kita ratakan semuanya guys. مطارقنا جاهزة. نحن أبطال جاهزة. اركب مثل الريح. الحصان سريع. الحصان سريع. الفرس تعدو. لا من أسرع. الحصان سريع. ننتظركم. اركب مثل الريح. Minimal kita punya 200 pemanah berkuda guys, biar agak aman ya. Jadi kalau 200 pemanah berkuda itu bisa langsung rata nih. Yang di tower-towernya si Emir ataupun si Caleb, kalau kita ada 200 pemanah berkuda pasti aman. الحصان سريع. Rata langsung guys, satu kali jalan kita bisa meratakan semuanya. الحصان سريع. الحصان سريع. Sepertinya kita memang butuh healer di sini ya. Jaga-jaga aja gitu buat nanti setelah menyerang. الحصان سريع. ننتظركم. Kita harus segera mulai merecovery pasukan kita, apalagi pasukan pemanah berkuda ini kan tipis ya. Armornya tipis, jadi kita perlu healer. Ini kok cepat sekali habis ya. Aman gak sih ini pertepungan kita? Loh. Pantas saja roti kita mati. Tidak ada produksi lagi karena memang tepungnya juga gak ada. Waduh, agak berat nih recovery-nya nih. جاهزة. Pelan. Oke. Kita coba buat di sebelah sini pabrik roti. Karena tadi lupa untuk beli gandumnya guys. Jadi gandum kita sudah tidak muat untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di kerajaan ini. Jadinya kita harus impor dari Cina. Sekarang insya Allah aman. Nih, dijamin aman sekarang, dijamin aman. الحصان سريع. Beli dulu sedikit.
الحصان سريع لا من أسرع. Ekonomi kita kolaps guys, tidak bisa apa-apa ini. Jadi makanan kita susah bangkit. Mudah-mudahan ini pembukaan pabrik roti yang baru tadi bisa memberikan sedikit اركب مثل الريح. pertumbuhan ekonomi dari segi pangan. Message from the Lionheart. Pantas saja karena kita ditembaki dari sini guys. But cower I must. A message from the North. Ternyata ada yang menyerang kita ini. You cling to these rocks like a demented crab. We'll prize you off them yet. Oke, kita buat jaga-jaga aja. الحصان سريع. Sebagai jaga-jaga aja جاهزون للتدمرون. demi keamanan nasional. Ternyata memang masalahnya ada di sini sepertinya. Tepung kita melemah, guys. Tepung kita melemah. Stok tepung kita selalu melemah. الفرس Oke, sudah 200 ternyata. Mantap. لا من أسرع. A message from the Emir. Oh, up to no good, are we? Let's see what you can do. Mantap, tepung kita sudah lumayan menghasilkan, guys. Tepung pasukan kita nih. Pasukan kita sudah mulai menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan, guys. تحت أمرك. الحصان سريع. اركب مثل الريح. Tinggal kita gundulin dulu aja nih pasukan-pasukannya. لا Mereka sudah mulai terkunci di kerajaan mereka sendiri. الفرس تعدو. Jadi kita tinggal habiskan saja. اركب مثل الريح. Aduh, maksimum size. Nah, ini kita mau habiskan nih. Kita sikat dulu nih si Emir. تحت أمرك. مطارقنا جاهز. جاهزون للتدمير. ننتظر. الفرس تعدو. لا من أسرع. تحت أمرك. نحن نعيش. اسحقوه حتى يتحول إلى رماد. مطارقنا يجب هدمه. اسحقوه حتى يتحول إلى رماد. جاهزون للتدمرون. نحن Message أبطال. from the Emir. Things aren't going so well. Bukan, pasukan ini juga tidak bisa berkutik, guys. Pasukan yang tebal juga tidak bisa berkutik kalau kita punya Your broken bonds will be 100 atau 200 pasukan berkuda, mereka juga tidak bisa apa-apa. Lihat nih. Ih, ngeri sekali damage-nya, guys. Sekali sapuan langsung tewas mereka. Protect me. I may be forced to do something about it. احمل أدواتك. الحصان سريع. Your popularity is rising. Message from the Emir. Oke, Emir tewas. Emir tewas. Mother told me to be more careful. Still, a better life. Coba kita recovery dulu, guys. Kita recovery dulu. من الذي يعاني؟ مساعدتي مطلوبة. نحن أبطال. Mantap, semakin terbuka lagi. Lahan-lahan hijau di sini kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, mantap. Oke, jangan kasih kendor, guys. Kita maksimalkan. الحصان سريع. ما الذي يجب للتدمير؟ من الذي يعاني؟ نحن نعيش من أجل التدمير.
Asli tidak efektif ternyata. تحت أمرك. بأمرك. Healer ini kok tidak efektif ya? Kenapa ya? ننتظر. Ini ada tapi sih. Oke, oh iya efektif. Bisa. حلولنا جاهزة. لا من أسرع. Tapi kok ke si Demolisher gak bisa ya? جاهزة. توجه إلى الهدف. Gue lihat nih. الحصان سريع. ما الذي يجب للتدمير؟ Tidak bisa apa-apa guys. نحن نعيد. Apa memang tidak bisa disembuhkan si Demolisher ini? Can't place that there, my lord. A message from the Lionheart. So, Oke, Lionheart tewas guys. Kita hancurkan Caliph. Berarti waktunya kita menghancurkan Caliph. a message from the Kahim. Another doubter fall. So predictable. A message from the cave. Berarti kita butuh assassin di sini guys. Ngeri jebakan apinya itu loh. Hampir saja kita terjerumus ke dalam jurang api guys. Harus berhati-hati sampai semua ranjau-ranjaunya hilang atau si pelempar ininya ya, ada pemantiknya, karena sampai si pemantiknya mati baru kita bisa mendekat ke kastilnya. Nih lihat nih di atas gerbangnya tuh. Oh ini bukan pemantik api tapi memang pelempar apa yang suka menuangkan cairan panas itu guys. Dia suka menuangkan cairan panas. الشفرة حادة. Apakah assassin kita sudah ada? Oke, baru terkumpul sebagian. Kita ekspansi, populasi kita harus diperbanyak. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Oke, sepertinya sudah aman. Waktunya kita eksekusi. مستحيل. تحت أمرقنا جاهزة. The granary is full, my lord. تحت أمرك. A message from the Caliph. Stay away from my lands, infidel! Stay away! Assassin kita sudah masuk. Langsung eksekusi, langsung eksekusi. Message from the Caliph. Mantap. You have not seen the last of me, infidel! Sambil menunggu recovery kita kesini dulu aja. نحن حلولنا جاهزة. إلى نهايات الأرض. الحصان Oke, سريع. satu kali jalan langsung habis semua guys. الحصان سريع. الحصان سريع. إلى نهايات الأرض. بأمرك. A message from the Kahim. Such little respect. Well, soon you will kiss the dust of my temple floor. Wah, ini masih sekali jalan kita punya 300 guys, aman semua. Ya, kita eksekusi. Pathetic. Men are weak. Kita perbanyak assassin aja kayaknya ya. Ceaselessly. Daripada kamu nganggur, mending kesini aja nih. نعيش من أجل التدمير. هل تعرف كم علينا أن نحمل؟ Oke, kita melakukan 2 serangan sekaligus.
نحن أمورنا جاهزة. A message from the Nomad. You think to gaze upon our death? Come on, come then. Let's see if you can Tewas take it. langsung mereka guys. الحصان سريع. إلى نهايات الأرض. على كل انتقام. المسيرة الطويلة. المسيرة الطويلة. Hei, mana rajanya? A message from the Kahin. Captains, protect me. What are the lives known to that of the Kahin? A message from the Nomad. You cling to these rocks like a demented crab. We'll prize you off them yet. نحن أمورنا جاهزة. اركب مثل الريح. تحت أمرك. مطارقنا جاهزة. دمروا ذلك الهدف. Langsung kita serang semuanya guys bareng. Langsung kita serang semuanya bareng guys. الحصان Jangan kasih ampun guys. Jangan kasih ampun A guys. message from the Nomad. A chill in the wind. It is time to move on. Oke, ini 3 kerajaan kita langsung serang guys. Aman sih, kita pasti menang ini. Message from the Nomad. You think to gaze upon our camp? Come on, come then. Let's see if you can take it. A message from the Nomad. A chill in the wind. It is time to move on. Oke, semuanya sudah terkendali. We have Aman. castle, my lord. A message from the Kahin. I have watched over the temple my entire life. I shall not fail now. A message from the Nomad. No more will I ride the desert. Oke, semuanya selesai guys. Ya, lumayan seru sih. Yang paling kesal itu A memang message from the Kahin. meningkatkan ekonomi yang susah ya. Pasukan banyak juga kalau ekonomi lemah. Mau pakai gimana gitu ya. Oke, semoga terhibur semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.